Okay, game 2 na ta mga birds. Sa atong bakbakang mini bentire sa Toyom, Karkar City. May daog sa game 1 ang team Cebu City. Kulapo again. Kini game 2 na. La, grabe ha. Bang! Rinakrakay na yun. La! Tara, umirin. Answer by the Coliseum Gym. Tut, tut, tut. Ay! Hala, kaniya! Babag na! Agay! Lipatanan. Okay na itong bakbakan diri sa barangay Toyom, Karkar City under ni sa Yads Casinillo Promotion. Iguali 0 pa mga birds. Og sponsor ni sa mga barangay officials diri sa barangay Toyom, headed by barangay captain Honorable GC Luarden. Og sa iya mga konsyalis nga mauning musunod Manolito Langgido, Romeo Rihis, Dinis Canincia, Gerald Cotamura, Jerpy Canoy, Romar Tangaro og ni Honorable Rini Lapas. Mao na mga konsyalis ha. Tara. Tudi, firing at Silvay Kulapo. Baby Orle. Kokot. Servisyo Kulapo. Ay. 3-1 na mga boards. 3-1. Kene para 4. Alak. Sadam. Ka-counter Jubil Ducante. Lah. Robert, 2-shot competition. Kulapo again lah. Ngiga bright ta Kulapo is the best. 3-1 kini para 4. Ay. Bang! Lah. Inside. 4-1. 3-point lead in favor of Team Cebu City sa atong game to mga birds. Shout out deputy partner dia sa Aurora Zamboanga. Kulapo bang! Imo dong Kulapo. Tuara, kuha gyapon. Lah. Ay. Signal number 3 na Kulapo. Dapag yun. Wala gikusong-kuso na. Wala mga birds. Bawo sa Bibi Orly. Dapa mga birds. Bang! Lah. Kuha pa. Allah kaniya. Bang! Ay, wala nakabalik. Good item delivered by the Colas Engine, Baby Orly. For more updated bakbakan videos, please do follow Roy Montijo on Facebook and El Mayor TV Vlog on YouTube, mga kabords. Shout out ni Boss Joey Obsinal diya sa Cuanos, Minglanilla. Doon natin bakbakan diya, umabot pizzas 29 sa September, karong buwan na. Diya, pizza 29. Team Cebu City versus Team Mandawi. La! Pictos ni Jumel! Dapa! Sadam, gikabot! Side out! Race 4. Servisyo Sadam. Halag, gipalupan ni Bibi Orly. Bang! Ay, gibadli si Bibi Orly. Sukamot Kulapo. Shout out sa ni Boss Ramil Dayday dia sa Tabla Liloan. Adon natay bakbakan niya karong umaabot sa pizza 23 dia sa Tabla Liloan. Cebu City versus Team Mandawi. Servisyo Todi. Lah. Bang! Jubil. Allah kaniya. Rak na eh. Ay, hiwi na. Babag na. Kulapo. Allah. Lah, tara. Kulapo.
Hala. Ay, ipit na rin. Iwan na. Kuha pa. Hala. Ay. Adto na Minoy. Servisyo ko lang po isa bes. Ay, let it fly. Tony boy. Hala. The police engine lumalaban. Undak. Overhead. Lah. Matira matibay. Layay. Kuha. Sa Dampo River. Pula po. Layay. Waka bantay si Idol Jobert ato. Oraga. Ipit ang dipinsa. Alanganin ang reaksyon ni Idol Jobert Barcinas. Servisyo, the college engine. 3-4. Side out, side out. Para 5 mga birds. Jobert, bikila tiraha. Hawan pas kang manang. Higa kula po eh. 3-5, 3-5, 3-5. 5-3, 2 point lead in favor of Team Cebu City. Servisyo Mr. Explosive Jobert Barcinas. Buen. Size 3, size 3. O ang Maricel Anthony Chicharon ha. Mapalitan ninyo diya sa Poblacion Karkar sa Maricel Anthony Store. O ang Dins Halo Black diya si Laya Dumanog. Gusto mo gligon ng Halo Black o kontakan ninyo Dins Halo Black. Ay gibalian yung mayo ang Team Consolacion. City na. Para 8. Baby Orle, Sagang. Ay, overhead. Out ball, out ball. Servisyo Jubel. Jubel, firing. 4 City, 4 City. Inside. Cuatro City. Wayne. 5. 5 City. La. Pula po. Answer by Jubel. Jubel again. La. Tukmod. Ka-out na. La. Wala. Gumba na. Kaguliang ng pamilya. Dara. Tony boy, let it fly. Reset ang dipinsa. Tony. Jubel. La. Kaya short si Mr. Explosive Jobert Barcinas. Service yun, Jubel. Tara, Tony. Pangla, Sagang. Sagang yapon. Yay. Nakaburak si Bibi Orle. Hala kaya. Bang! Sagang sugat ubulaha ay. Lah, balik Bibi Orle. Bang. Latos mayo dito, nagpabaha na ang Team Cebu City. Lah. Massive bombings coming from Team Cebu City. Mamma mia! Gikuha ni Kulapo is the best. Tarabang bulaha. Iguales City, Iguales City.
Iguales City, Iguales City. Iguales City mga birds. Para champion ang Team Cebu City na kay sila ang nakadaog sa game 1. Jubel, la. Sagang. Yay. 8 City, 8 City. 8 City, 1 point ball game. 9 City na. 9 City. Doha na ilabaw sa Team Cebu City. Last 3 na, last 3. Servicio Saddam forever. La. Ay ay. Sa girit si Jubil Ducante. Jeez, last 2. La kadiha. Tudi. Ah, bagnos ko ay ay. La kadiha. Out ball. On si City, on si City. For the win ang Team Cebu City para champion sa itong bakbakan diri sa Barangay Tuyom, Karkar City. Eh, Kamang. Kuha pa. Baby Orly. Hala ka niya. Mapunit pa to. Ano agad. Naog na. Congrats Team Cebu City. Saddam Kulapo Jobert.